बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अफ़गानिस्तान की जंग में अमरीका के तकरीबन 25,000 से 30,000 फ़ौजी मारे गए हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जंग में तकरीबन 20 से 22 साल अमरीका को हो चुके हैं। अब आखिरकार अमरीका अपनी फ़ौजों का वहाँ से इनखला कर रही है, लेकिन उनके जनरल मैकेंजी ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद इन ताबसंदों से पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर ख़तरा है। कौन सा ख़तरा है, कैसे ख़तरा है, क्या तफसीलात हैं, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। क्या वाकई ही अफ़गानिस्तान तालिबान पाकिस्तान को फ्यूचर में नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, या फिर अमरीका जानबूझकर एक नया सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम हीरोज़ के नाम का सलाम कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, तकरीबन 25,000 से 30,000 अमरीकी फ़ौजी मरने के बाद आखिरकार अमरीका को इस बात की समझ आ चुकी है कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर उनका फ्यूचर ख़त्म हो चुका है। अमरीकी फ़ौज के सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल मैकेंजी ने अफ़गानिस्तान में अलकायदा और दाइश के दोबारा फौल जाने का खदशा ज़ाहिर करते हुए कहा है कि यह खित्ते के मुल्कों और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए शदीद तशवीश की बात है। अफ़गानिस्तान से अमरीका और नेटो की फ़ौजों के इनखलाब पर चंद दिन कबल अमरीकी वज़ारत दिफा ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि इन तंजीमों का अफ़गानिस्तान में दोबारा फाल हो जाने का इम्कान वस्ती एशिया रियासतों और ईरान के लिए भी बहुत बड़ी तशवीश का बायस है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अमरीका को इस बात की समझ आ चुकी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर वो जितने अरसे तक रहेंगे उनका बड़े पैमाने पर नुकसान होता रहेगा। लेकिन अब वो पाकिस्तान को क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम चले गए, मुकम्मल अफ़गानिस्तान को खाली कर गए, तो फिर इंताबसंदी के बहुत सारे वाक़यात आपके खिलाफ पेश होना शुरू हो जाएंगे। मुझे ज़मीन असल में सूरत हाल ये है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करती है, लेकिन जो तहरीके तालिबान की जो अफ़गानिस्तान के हैं वो अमेरिका के ख़िलाफ़ काम करते हैं। अब तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान की तालिबान, इनका आपस में कोई किसी किस्म का मामला नहीं है, यानी कि कोई दुश्मनी नहीं, कोई ना तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ना ही एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं। अब एक तालिबान जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और एक पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहा है। अब अमेरिका की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया गया है कि फ्यूचर में हम अफ़गानिस्तान को खाली करते हैं तो ये पाकिस्तान के ऊपर इंताबसंदी और मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन ग्रामी, जनरल मैकेंजी ने कहा है कि खित्ते के तमाम मुल्कों के मफाद में है कि अफ़गानिस्तान में इस्तेकाम हो और शिद्दत पसंद ग्रोह, अलकायदा और नाम नहाद दौलत इस्लामिया को जगह ना दी जाए। इसके अलावा जनरल मैकेंजी ने यह भी कहा है कि इनके ख्याल में अमेरिका और नेटो अफवाज के अफ़गानिस्तान से निकल जाने के बाद अगर दबाव बरकरार ना रखा गया तो अलकायदा और दौलत इस्लामी अफ़गानिस्तान में दोबारा मुनज़्ज़म हो सकती हैं। उन्होंने कहा है कि यह दबाव अफ़गान हुकूमत की तरफ से डाला जा सकता है, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि मुस्तक़बिल में अफ़गान हुकूमत के खद्दो खाल क्या होंगे। सेंट्रल कमांड के सरबराह ने मज़ीद कहा कि तालिबान ने भी ये यकीन दहानी करवाई है कि वह इन तंजीमों को अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि यह तवक्को की जा सकती है कि अगर तालिबान मुस्तक़बिल में अफ़गानिस्तान हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं तो अपने वादे की पासदारी करेंगे। अभी हम ये नहीं जानते कि अफ़गान हुकूमत की शक्ल क्या होगी, लेकिन तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अमन मुज़ाकरात में शिरकत करने से इनकार कर दिया और ये मुज़ाकरात आर्ज़ी तौर पर ताक़ुल का शिकार हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बरतानवी खबर रसां इदारे के नुमाइंदे ने जनरल मैकेंजी के गुज़श्ता बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमरीका के फिल वक्त अफ़गानिस्तान के हमसाया मुल्कों के साथ फ़ौजी अड्डों के बारे में कोई मुआहदा नहीं हुआ है। अब देखिए, अमरीका को इस बात का डर है कि अगर अफ़गानिस्तान तालिबान ने अफ़गान हुकूमत को संभाल लिया तो वहाँ पर वो इस्लामिक निज़ाम लेकर आएंगे और इस्लामिक निज़ाम के बाद वो पाकिस्तान का रुख करेंगे और वो कहेंगे कि पाकिस्तान में भी जो हुकूमत चल रही है वो उस लिहाज से नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में भी इस्लामिक निज़ाम लाया जाए। और इसी वजह से अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपको मज़ीद आगाह करते चलें कि जनरल मैकेंजी ने अपने जवाब में मज़ीद कहा था कि पाकिस्तान को कोई जिक्र नहीं है
یاد رہے کہ افغانستان پر حملے کے وقت امریکی فوج نے پاکستان میں اڈے حاصل کیے تھے اور ان میں پاکستان کے صوبے بلوچستان میں کوئٹہ سے 300 کلومیٹر جنوب اور گوادر سے 400 کلومیٹر شمال مغرب میں شمس فضائی اڈا شامل تھا۔ اس کے علاوہ جیکبارد سندھ کا بھی ایک ہوائی اڈا امریکی فوج کے استعمال میں رہا تھا، جہاں سے وہ اپنے ڈرونز اور مختلف قسم کے آپریشن افغانستان کی سرزمین پر کرتے رہے تھے، لیکن یہ تب تک تھا جب تک عمران خان کی حکومت نہیں آئی تھی۔ عمران خان کی حکومت جو ہی آئی ہے، پاکستان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ یہ فیوچر میں ہمارے لیے مسئلہ بنے گا، تو عمران خان نے یہ تمام چیزیں روک دی۔ اب جو موقف اختیار کیا گیا ہے جنرل میکنزی کی جانب سے، ناظرین گرامی، یہ کہیں نہ کہیں درست ہے۔ امریکہ کے نظریے سے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی حساب سے افغانستان سے تو نکلے، کیونکہ وہاں پر ان کا اربوں ڈالر کا سالانہ نقصان ہو رہا، ان کے فوجی مر رہے۔ اس کے علاوہ جنگی ساز و سامان کا جو نقصان ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور امریکہ بدنام علیحدہ ہو رہا ہے، کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے اور وہ ایک ایسی طاقت کے خلاف لڑ رہے جس کے پاس نہ تو کوئی زمینی فورس، نہ ہی کوئی جدید اسلحہ، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ڈرونز، نہ ہی ان کے پاس کوئی فضائی فورس، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کی سپر پاور کو 22 سال تک مکمل مارتے رہے اور آخر کار وہ جیت چکے ہیں۔ اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ افغانستان سے نکل جائے، لیکن افغانستان کے ارد گرد چاروں سائڈ پر جتنے بھی ملک ہیں وہاں پر وہ موجود رہیں، اپنے فوجی بیسز وہاں پر لیں اور ان فوجی بیسز کا استعمال کرتے ہوئے افغانستان کی مختلف سرزمین، یعنی کہ مختلف ایریا جہاں پر انہوں نے آپریشن کرنا ہوگا، انہوں نے اپنی کارروائی کرنی ہوگی، اس کو وہ ٹارگٹ کر سکیں۔ اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کو دوبارہ اڈا پرووائڈ کرے، ایک اڈا ہو 10 اڈے ہوں، لیکن پاکستان کی سرزمین کو وہ ایک مرتبہ پھر استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی وجہ سے جنرل میکنزی کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ بھی دی گئی ہے کہ فیوچر میں پاکستان کے خلاف مختلف قسم کی کارروائیاں افغانستان کی سرزمین سے ہو سکتی ہیں اگر امریکی فوجیوں نے وہاں سے انخلا کیا تو۔ اب پاکستان کے پاس آپشن ہے، دیکھیں پاکستان نیٹو سپلائی بند کر سکتا تھا، پاکستان نے ابھی تک نہیں کی، لیکن پاکستان کے پاس یہ آپشن موجود ہے۔ اگر افغانستان، طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ختم ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو روس بھی یہی چاہتا ہے، چین بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان نیٹو کی سپلائی بند کرے، مکمل طور پر امریکہ سے بائیکاٹ کرے، افغانستان طالبان کو اپنے ساتھ ملائے، جیسے کہ روس، چین، پاکستان، ترکی، افغانستان طالبان، جس میں اب ایران شامل ہو چکا ہے، اس میں ملائیشیا شامل ہو چکا ہے، ایک نیا بلاک، ایک نئی پاور بن کر ابھریں اور اس کے بعد امریکہ کو یہاں سے کک آؤٹ کیا جائے۔ صورتحال یہ ہے جس میں امریکہ بری طریقے سے ہار چکا ہے، 25 سے 30 ہزار ان کے فوجی مار چکے ہیں اس پچھلے 20 سے 22 سال میں، جو افغانستان کے اندر انہوں نے اربوں ڈالرز خرچ کر دیے، وہ بھی ان کے ضائع، اور آخر کار وہ ہار چکے ہیں۔ اب پاکستان کے خلاف انتہا پسندی ہو سکتی ہے، یہ ان کی سٹیٹمنٹ کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے، کیونکہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، جو آپ کو مساجد، مدارس، مختلف قسم کی جگہوں کے اوپر کارروائیاں نظر آتی ہیں، وہ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے، اور وہی افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔